اگر میں تینوں گل سمجھا نہیں سکیا تو پھر میرا قصور ہے، لیکن میں عرض کرنا جس ملک اندر ٹک ٹاک دے ہوتے اج دا بغیرت نوجوان بہن نو نچاوے، پھر ماں نو نچاوے، پھر جناب والا نئی نویلی دلہن بیوی نو نچا کے دنیا نو بھی کھا کے اور ڈالر دی برسات جناب لوے تے میری پنجاب اسمبلی دا سپیکر اس ٹک ٹاکر نو بلا کے ایوارڈ دے وے تو پھر تو ناراض ہووے یا راضی؟ میں آکھاں گا ہوئے جمن والی ماں تے بھی لکھ دی لعنت ہے جنہوں پرموٹ پیا کرنا ہے۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا تے پاکستان دے سب تو بڑے صوبے دا آئی جی صاحب اس ملک دے اندر غلاظت نو پرموٹ کرن والا، گندے الفاظ جوڑ کے گھٹیا گانے گاون والا، چاہت فتح علی خان نامی جیسا بے غیرت نو وہ بلا کے ایوارڈ دے وے تے میں آکھاں گا نچن گاون والی دیا پترا تیری عہدے تے منصب تربیت تے بھی لکھ دی لعنت ہے۔ اگر میں ٹوبہ ٹیک سنگھ دے افیسر نو ویکھا مرے ہوئے پولیس افیسراں دے ختم دے موقع تے پرسی دے موقع تے شیمیل خسرے نو صد کے ایوارڈ دے وے تو میں آکھاں گا لاون والے تربیت کرن والے تے بھی لکھ دی لعنت ہے۔ میں پوچھنا چاہنا میرے ملک دی اندر ماں 1.5 کروڑ لا کے پتر نو MBBS بنا رہی ہے تے او نوکری واسطے فائلہ چاچا مر گئی ہے، کروڑ روپیہ لا کے ماں پتر نو انجینئر بنا رہا او بیچارے نو نوکری نہیں لبھی۔ میں کئی خبریں پڑھنا ہر مہینے بعد پتہ چل دے پاکستان دا 500 بچہ ترکی دے بارڈر تے مارے آگیا، 700 پڑھے لکھے نوجوان یونان دی بندرگاہ دے قریب دریا دیا سمندر دیا لہرچ غرق ہو گئے، 5 بھیڑاں دا اکلوتا بھائی بھیڑاں دے ہاتھ پیلے کرن دی غرض نال بیرون ملک سفر کر دیا ہویا، راستیاں وچ مارے آگیا۔ کیا میں نوے دسو اتنا تے میرا حق کے پوچھنا آخر اس ملک دے پڑھے لکھے نوجوان دے راستے کس نے بند کی تھے، انہوں فحاشی وال کس نے ٹوریا؟ تیرے ملک جڑا ایک واری ڈانگ سٹ دے دے انہوں ہیرو بنایا جاندہ ہے، انہیں ڈنڈا سٹیا ہیرو بن گیا، انہوں شاباش دینی چاہیے ہے۔ لیکن میں انہوں کتیاں کھل پوچھنا چاہنا جنہاں ڈاکٹر عبدالقدیر نو بند گلیت رکھ کے مارے جنہاں دے نزدیک عبدالقدیر بھی ہیرو نہیں ہے، ایک ڈانگ سٹن والا ہیرو ہے، ایک بلہ سٹن والا ہیرو ہے، ایک بال چھپن والا ہیرو ہے۔ میں آکھا توڑی فکر تے لکھ دی لعنت، پھر بھونکنا چاندی ہو محراب نو بھونکو ممبر نو بھونکو، اسا ایگی آکھنے ہاں اے ملک اے ٹک ٹاکراں تے یوٹیوبراں دے حوالے نہ کرو، بے حیائی فحاشی نو پرموٹ نہ کرو، اس ملک دے درو دیوار دا تصور نظریات نالے اے دے لئی بھیڑاں دیاں قربانیاں نے، اس ملک لئی ماواں دیاں قربانیاں نے، اس ملک لئی جداد چھوڑ کے لوگ آئے، اس ملک لئی لوگاں دیاں قربانیاں نے، انہاں قربانیاں نو رائے گا نہ کرو، سانو وڈ دے ہو ٹوک دے وہ اڑا دے وہ دی ہڈی ہے۔ جہاد اسلام دی او خوبصورت بقادت تصور ہے جیدی براہ راست پیغمبر خدا نے خود تربیت بھی فرمائی اور آپ نے از خود میدان وچ اتر کے جلوہ گر بھی ہوئے۔ ایس دورج عالم کفر 1400 سال تو پوری طاقت قوت نال او تواڈے اسلامی تعلیمات تے اپنے ہاتھ صاف کرن وچ مصروف ہے۔ اس واسطے پنڈ دے اس غلیظ چودھری طرح جڑا کمزور بندیاں نو پیسے دے کے اپنی اشیر بات دی خواہش رکھ دے، عالمی دنیا ساڑے خریدار اور غلیظ جاہل حکمرانہ نو خرید کر کے انہاں دی غیرت حمیت گروی رکھ کے اپنی خواہش دے مطابق وہ نصاب ترتیب دیوان دے، جیدی وجہ تو لنڈے دے انگریز اور موم بتی آنٹیاں وجود چاندیاں نے جڑیاں تعلیمات اسلام تے او خرافات اگل دیاں نے اور او ہاتھ صاف کر دیاں نے انج جی میں لوسی کتے ہڈیاں چن دے نے اے انجی غلیظ حکمران عالمی اشاریاں دے اتے اپنی نسلہ نو برباد کر کے اے انہاں دی خواہش نو تکمیل دا جامع پہنا دے نے۔ لیکن کیونکہ اسلام دے غلبے دا اعلان مولویاں نہیں کیتا،
پیرا نہیں کیتا، لیڈرہ نہیں کیتا، اے پروردگار نے کیتا ہے۔ کوئی چیخے، کوئی چلاوے، کوئی دھی نچاوے، کوئی ماں نچاوے، کوئی بہن نچاوے، کوئی بیوی نچاوے، کوئی عالمی دنیا دے اگے اپنے بال بچے گروی رکھ دے وے، وہ جتنا مرضی بغیرت بن جائے، محمد دے دین نے غالب آگے ہی رہنا ہے۔ بزدل بندہ سبحان اللہ نہ کہ کو دے مرن دا خطرہ ہے، باقی ذرا زبان ہلائی رکھو۔ تو عرضے کر رہے ہیں اسلام دے غلبے دا اعلان کینے کیتا ہے؟ اللہ نے کیتا ہے۔ ہولی ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے۔ کینے کیتا ہے؟ ایک باری پھر ہولی دیا بولو۔ میں اپنی تقریر دے ابتدائی سفر چیو دے کلو معافی چاہاں گا جیڑا بیچارہ صرف سیلفی واسطے اپنے لیڈر دی گڈی دے اگو پچھو کتے طرح پھر دے، او دے کلو معافی چاہاں گا، او دے لئے میرے کلو کچھ نہیں ہے، باقی ذرا محبت نال ذرا تشریف رکھو گے۔ تو عرضی کر رہے ہیں بھئی اسلام نے غالب آنا ہے، اور اسی کیونکہ میں پینڈوں ہاں، میں اپنی گل کرنا ساڑھے پنڈا تھاواں دے بزرگاں دی تربیت تعلیم ایک بڑی خوبصورت گل نو سمجھانے نے۔ پتر جدو دشمن نو تکنا ہوگے نا تے انہوں اے ویکھنا کہ او کس گل تو پھڑک دے، اے دا مطلب ہے انہوں تکلیف اس سے گل تو ہے۔ میں چیلنج کر کے آکھ رہے ہیں دیوبندیو تن کے رہو، وہابیو تن کے رہو، شیعہ سنیو یہی بلاویو اپنی تھا کے رہو، میں تو انہوں نہیں ہلاندہ، تو سب پیپے ہو پیٹے ہو نونے ہو یہی بلاویو، اپنی اپنی پارٹی اپنے فرقے اپنی جماعت نال منڈ کے رکھو کم تن کے رکھو، لیکن اتنا دسنا چاہنا کہ تواڈا دشمن ایس ویلے لفظ جہاد تو پریشان ہے۔ آؤ جہاد دا نعرہ انج لاؤ کہ اس دور دے مرد کلندر امام رضوی نے آکھیا سی انج دی گل کرو کہ دھواں مغرب چو نکلدا نظر آئے۔ یہ تصور دماغ اچھ رکھو، توجہ ہے نا؟ تھوڑا جو ہولی بولو، بس جیڑا بندہ پریشان ہوئے او دے اتے نظر رکھنی ہے، جیب تے جتی بچا کے ایک واری پھر آکھنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ تو عرض یہ ہے بھئی اسلام نے غالب آنا ہے۔ میرا عقیدہ، میری تحقیق، میری جستجوے وے میں چیلنج نہ آکھ رہے ہیں تسی آزما سکتے ہو۔ 1 لاکھ بندہ کٹھا ہو جائے امریکہ دے ایئرپورٹ تے نماز شروع کر دیں اور ڈکن گے نہیں، ماحول بنا کے دیں گے۔ 2 لاکھ بندہ کٹھا ہو جائے مانچسٹر ایئرپورٹ تے گیترو ایئرپورٹ تے نماز پڑھنا چاہیں وہ تھاں بنا دیں گے۔ صوفی آکے میں نو مسلح چاہیدہ دیں گے، مولوی آکے مسواک چاہیدہ دیں گے، جبہ دیں گے، خوشبو دیں گے، دستار دیں گے، ہر شے دیں گے۔ دنیا دا سب تو غلیظ درندہ بدماش ہے ٹرمپ، انہیں پچھلے دن وائٹ ہاؤس روزہ کھولن والے روزہ دارہ نو صدیا، اے پینٹاگون وچ صدے گئے، اس تو پہلے کلنٹن صدیا، اس تو پہلے بش صدیا۔ اے دا مطلب ہے نہ روزے تو پریشان ہے نہ کفر روزہ دار تو پریشان ہے۔ امریکہ تو لوگ حج کرنا میں او فیسیلیٹیٹ کر دیں، برطانیہ وچ رمضان آوے او ماحول جناب پروائیڈ کر دیں، او سستیاں کر دیں چیزاں۔ دنیا دے جس ملک جاؤ نماز روزہ حج زکاة تو ڈک دے نہیں، لیکن سنو دیوبندی بن کے سنو تواڈی مرضی، وہابی شیعہ بن کے سنو تواڈی مرضی۔ ایک چیز ایسی ہے کہ لفظ جہاد استعمال کرو، ٹک ٹاک بند، یوٹیوب بند، فیس بک بند، آئی ڈی بند، اے دا مطلب ہے اس لفظ تو پریشان ہے کہ میں لکھا سلام پیش کرنا اس غیرت تے جرت تے حمیت دا قافلے نو تقویت دین والے امام رضوی نو جنہیں کفر دی کمزوری پڑھ کے آکھیا میدان اچھ نکل کے جہاد دا نعرہ لا کے کفر دا بوتا انج بھنو کہ انہاں نو پتہ لگے جاگل کمینے صوفی نہیں آئے، غازی علم الدین دا پیغام لائے کہ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ آگئے۔ اور میں بڑی محبت نہ لاکھاں گا، فرقے والے ہو، پارٹیاں والے ہو، جماعتیں والے ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، پی ٹی آئی، نون، کاف، بی جے بلاوی ہو،
اس ویلے اپنے بچیاں نو صبح اٹھ کے جہاد دا درس دیو، شام نو سون لگیا جہاد دسو، دھیاں پتراں نو شادیاں غمیاں تے جہاد دسو، اور پھر رمضان شریف جہاد، شوال جہاد، زکات، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ہر جلسے نو جہاد دا عنوان دیو تاکہ کفر نو پتہ لگ جائے۔ جنہاں بچیاں بچونگڑیاں نو میں پیسے دے کے ملالہ جیاں غلیظ اور بدکار عورتہ پیدا کروانا چاہ رہے ہیں، اس معاشرے وچ زہرا دیاں نکرانیاں دیاں جھولیاں وچ لبیک دا نعرہ لا کے میدان وچ مجاہد آ چکے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر سنو، پارٹیاں والے ہو، فرقیاں والے ہو، کفر اکٹھا ہو چکے ہیں۔ میں نو ایک گل سمجھان لگیا، کوئی زیادہ تردد کرن دی لوڑ نہیں، کوئی زیادہ کھیچل نہیں کرنی پڑنی، میں تو اپنی خدمت چرچ کر رہے ہیں۔ کفر اکٹھا ہو چکے ہیں، انہوں سید حسن نصر اللہ شیعہ نو مارے، او فخر نالاندہ میں مسلمان مارے ہیں، او محمد اسماعیل ہانیہ نو مارے، فخر نالاندہ میں سنی مارے ہیں، او ایمن زواری نو مارے، فخر نالاندہ میں مسلمان نو مارے ہیں، او جناب عراق دے اندر ایران دے جرنل نو مارے، او فخر نالاندہ میں مسلمان نو مارے ہیں، او تو انو مارنے چکٹھا ہو چکے ہیں۔ آؤ واری واری مرن دی بجائے دنیا دے بزدل حکمرانہ نو دس دے ہو کہ فلسطین دے معصوم بچے دی اکھی چوں نکلن والے آنسو اے سانو بھول نہیں سکتے۔ اسا لکھا نواز شریفوں میں شباز تے مریم طلع کے محمد بن سلمان جیسے خلیز لوگانو فلسطین دے معصوم بچیاں دے بکھرے اور ٹکڑیاں تو قربان کر دے ہوئے، ساڑھے نزدیک نہ حکمرانہ دی کتے تو بھی گھٹ حیثیت دے اگر انہا فلسطین واسطے آواز نہ اٹھائی دے۔ کفر نو ڈکن دا طریقہ اور کوئی نہیں۔ عرب دے بغیرت حکمرانہ نے تلواراں دے چمٹے بنا کے بجائے، میرے ملک دے غلیظ حکمرانہ نے کرکٹ نو فروغ دین دی ناپاک کوشش کر کے کھیل تماشے نال جوڑے آ، جہاد دا نالوں IMF دا ایجنٹ کتے طرح بھونک دے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے، ورلڈ بینک گئے، کمر کنجریہ طرح نچن والیاں ماما دی غلیظ اولاد ٹپ دیئے، ازاں کہ سن لو غلیظو، ساڑھے وجود دے ٹکڑے کر دے ہو اور ساڑھے وجود دے ٹکڑے کر کے خواہ کے چڑا دے ہو، ہم تمہاری فکر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بیروکریٹس ہو، وہ حکمران ہو، وہ عالمی دارو کا کماشتہ ہو، میرے نزدیک وہ کتے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جہاد کا نعرہ لگائیں گے، تم روکو گے، ہم تمہیں رعود ڈالیں گے۔ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، اور فخر ہے ہم دنیا کو بتائیں گے اور تم ناچنے گانے والوں کی اولاد ہو، ہم محمد کا میلاد منانے والے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ضرورت ہے میدان میں، ہم کھڑے ہیں، ہم آ گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اے تے دس سکنے ہیں کہ اسی نچن کا مانا لیے دے پتر نہیں۔ ساڑیاں ماما نے سانو لوری اچھ دسے ہے، جینا بھی نبی لئی، مرنا بھی نبی لئی۔ بزدل بندہ منہ تلے رکھے، باقی ذرا بابت رل بولو۔ عالمی دنیا نو کچھ تے دسو، میں نے تساں دسو سیانے اس تو پہلے کو کتب اللہ اپنی کارروائی کرے، اتنا دسو آج بھی جدو فلسطین دے معصوم بچے دھماکیاں دی صورت چ غباریاں طرح اڑ رہے ہیں، آج بھی میرے ملک کوئی بیروکریسی والا کتا یا حکمران نو اسرائیل دے ناتے تکلیف ہوئے دس تے صحیح میں انہوں نچن کامن والی دا پتر نہ کھا معزز آکھا۔ جاگ رہے ہو؟
یعنی جیڑی فلسطین دے نال توڑا تعلق توڑا قادہ سی ایمان والا ہی تعلق سی آج بھی جنہاں نو اسرائیل تے یہود و نصارہ پیارے لگیں تو پھر انہاں دے جمن تے لکھ لعنت نہیں تے انہاں دیا اگے پیچھے پھرن والے سلفی مارکا انہاں دے تے لکھ دی لعنت نہیں دیدی اوقات ٹوٹل ایک سیلفی ہے کم از کم اپنے نواب تے صحیح کتھے مر گئے ہو آواز تے اٹھاؤ یعنی نواز شریف دا مسئلہ ہوئے اسمبلی دا سیشن سپیشل ہو سکتا ہے عمران دا مسئلہ ہوئے اسمبلی دا اجلاس سپیشل زرداری دا ہوئے اسمبلی دا اجلاس سپیشل ہو پچھو تو صحیح کتے طرح حکمرانہ تے ایم پی اے تے ایم این اے دیا گڑیا گو پھرن والے اس غلیظ چکڑ چودری نو پیو نو پوچھتا صحیح اگر ہونی اسمبلی دا اجلاس بلا کے فلسطین دے بارے کوئی عام فیصلہ نہیں کرنا تو تیرے ایم پی ایم این اے بڑھنتے بھی لاکھ لانت تے پارلیمنٹ چ بڑھنتے بھی لاکھ لانت پھر آگلا ہوئی ہو جیسے سنو او جیڑی اسمبلی وچ اوے محمد پاک دی امت دیا موٹیاں عمر تے گل نہیں ہو سکتی او تے کرکٹ دے چھکیاں چوکیاں تے گل کرو گے تے تواڈے اجلاساں تے بھی لاکھ دی لاکھ ناراض ہو گئے ہو میں بغیرت بندے کو ایک باری پھر معافی چاہنا توجہ ہے نہیں میں نے کوئی غرض نہیں تیری پارٹی کیڑی ہے میں انہا پوچھنا چاہنا کیا اس کو پہلے سیشن ہوئے کہ نہیں ہوئے میں تا ڈرپاں لگی ہوں یا سپیشل ایمبولنسز وچ رات دی طریقی وچ میں نے دے سفر کر دیا بے کہ انہیں کیا کل قانون سازی ہونی ہے نواز شریف لئی عمران لئی زرداری لئی او دے راتاں نو گئے ہو ہون کچھ بچ گیا غزہ کی وجہ تک تسی بیٹھے ہو اجے کوئی شب بچ گئی ہے جنہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا گیا پوری سٹیٹ انہاں دی خالی ہو گئی کدے معصوم بچے ادھر جاندے نے بھانڈے لے کے لائن اچ لگ گئے انہاں تے بم خیمے اچ بیٹھے انہاں تے بم تیرے تے میرے کل اجے تک جناب کوک تے پیپسی نہیں چھوڑ سکی کیا اے فرقے بندی والی گل ہے ہاں کتا پیرو کریٹ سکے گا یہ فرقہ واریت ہے میں کہا فرقہ واریت نہیں نچن علی دیا پترا اے اسلام دی عظمت دی گل ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ الحمدللہ اگر ماما نچن گامن والیاں ملالہ جائے غلیظ کردار پیدا کیتے نے کہ لکھاں سلام انہا ماما نو جنہ باب رضوی جائے کردار بھی تو معاشرے نو عنایت فرمائے نے تو اڈیاں میریاں خوشیاں تے مغرب دی مشروبات جاری سسٹم جاری تو اڈیاں میریاں مسکراہٹاں جاری میں کل خبر پڑی کلیجہ پھٹیا محمد بن سلمان غلیظ عرب دا ولی عہد او گزشتہ دنچ یوکرین دے سربراہ تے نال امریکہ دے سربراہ دی ملاقات دے اہتمام واسطے او مذاکرات دی راہ ہموار کر رہے کدو جدو فلسطین دے وچ معصوم بچے برتھ سارٹیفکٹ تو پہلے ڈیتھ سارٹیفکٹ لے رہے ہیں غباریاں طرح اڑ رہے ہیں کیا فرقہ بندی والی بات ہے اسلام جہاد نال کھڑا ہے جہاد دے تصورات نو سن لو سب تو اہم تے سب تو حسین اور سب تو پہلا درجہ ہے جہاد بالجان نمبر 2 ہے جہاد بالمال نمبر 3 ہے جہاد بالقلم اسی کس درجے وچاں کم از کم اسی اپنے دل وچ برا سمجھیے زبان تے اظہار کریے اللہ نے جنہوں قلم دی طاقت دیتی ہے او دا حق بندا ہے کہ اپنی قلم نال جہاد نو پروموٹ کرے جنہوں اللہ نے عقل و خرد دا نور دیتا ہے پڑھن لکھن دی صلاحیت بخشی او دے نال جہاد دے تصور نو فروغ دے وے جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے تیرا مال جہاد تے صرف ہوئے جہاد نو پرموٹ کرے جہاد دی بات کریں جنہوں اللہ نے طاقت قوت غیرت دیتی ہو دا حق بندے کے میدان اچ نکل کے دسے فلسطین دے غیرت مند بچیو بزرگو ساڑی مجبوری ہے ساڑی سلطنت ہو رہے ساڑا بارڈر ہو رہے ساڑے راستے دور نے ورنہ اسی تو آڑی خدمت حاضر ہوں دے اسی ان یہی عرض کرانگے بزرگاں دی موجودگی معصوم بچیاں میں بیٹھ کے رسول اللہ دے دربار ساڑی شکایت نہ لانا حضور دے دربار ساڑی شکایت نہ کرنا اسی مجبور ہاں البتہ تو اڑے آنسوان دا اسی کوئی علاج نہیں کر سکتے
اگر سانو موقع ملے اسی اپنے بچے توڑے بچیاں تو واریے بزرگ توڑے بزرگاں تو واریے اسی اپنیاں جوانیاں توڑیاں جوانیاں تو واریے حضور دے دربار شرمسار نہ کرنا جی میں تسی آکھ کے گئے ہو کئی بچیاں نے مردیوں آکھیا ہون سانو پیاس نہیں لگے گی کیونکہ رسول اللہ دے دستے اقدس چو پانی پیواں گے کسے نے رو دے آکھیا سا شکایت لاواں گے آقا جدو سانو مارے جا رہے اسی ٹکڑے کیتے جا رہے سن ہو دو 40 لاکھ بندہ براہ راست اور 1.5 کروڑ پے در پے کعبہ بیت اللہ دا طواف تے توڑے روزے دی زیارت کر کے کھجورہ تے زمزم پیمن وچ مصروف سی کسی نے رو کیا میرا کچھ نہیں جے بچیا میری اکھاں دے سامنے میرا باپ مریا ماں مر گئی لوگوں میں تنہا بچ گیا دسو میرا گھر چھن گیا چھت چھن گئی اگرچہ میں نبیاں دیا قبرہ دے قریب ہاں لیکن کائنات میرا کوئی نہیں کی جواب دے ہوگے میں پوچھنا چاہنا فرقے پارٹیاں جماعتاں والے ہو تیرے ملک کے چک بدکے بے حیا عورت نے آسیہ ملونہ نے تیرے نبی دی بارگاہ میں عرضہ سرائی کی تھی یورپی یونین کٹھی ہو گئی مغرب اکٹھا ہو گیا اور کئی سالہ تو تیری روندی ہوئی تھی آفیہ صدیقی پوچھ دی ہے کیا امت دی غیرت مر چکی ہے تو فرقے میں تقسیم ہو جا تو پارٹیاں میں تقسیم ہو جا تیرا مال و دولت پارٹی تے لگیا لیڈرہ تے لگیا پیرہ تے لگیا مولویہ تے لگیا جھنڈیاں تے لگیا مارچہ تے لگیا پروگرامہ تے لگیا لیکن آفیہ صدیقی رو رو کے آکھ رہی ہے میرا بھی کوئی ہو گیا لاکھ دی لعنتوں نہ 57 سربراہ مانو جڑے کٹھے ہو کے ایک نماز بیت المقدس پڑھ دیتے جنگ بند ہو جانی سی سرمایہ دا رخ کر دے لیکن کیونکہ ایسے بدکار نے جڑے اندر بیٹھ کے انہوں نے سپورٹ کر دیں باغر آ کے مذمت کر دیں اسا کا مذمت نہیں صرف میں ہی آکھنا بزدل مجبور نواز شہباز شریف صرف اعلان کر دے کہ میں غزہ واسطے مجاہدین چاہیے نے میں نو رب کعبہ دی قسم ہے اگر تینو 1 کروڑ تو زیادہ حضرت امام رضوی دے لشکر دے نوجوان اپنی جانا تلی تے رکھ کے دشمن دے گھر نو دشمن دے سینے نو وجود نو چیر کے لبیک دا نعرہ نہ لاون تے محمد دا نو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لیکن اے سن لو اللہ کرے میری بات 100% غلط ہوئے اللہ کرے میری بات بالکل غلط ہوئے اگلی واری اس تو بعد فلسطین اچ کم رکنا نہیں پہلا تجربہ ہے گریٹر اسرائیل دیا منصوبہ بندیاں وجود چاہ چکیاں نے محمد بن سلمان تو لے کے UAE دے بدکار حکمران ٹوٹلی اس سودے وچ ملوث دلال دا کردار ادا کر چکے ہیں امت دا خون دا سودا ہو چکے ہیں اس تو اگلا ٹارگٹ ایران تو اگلا ٹارگٹ پاکستان میں صرف انہا آکھنا اللہ کرے میری بات غلط ہوئے او بچے تے گھر چھوڑ کے کدے ادھر گناہ پناہ گزین کیمپج کدے ہو دے تیرے ملک سینکڑوں نہیں ہزارہ حرام خور بیروکریٹس اور سینکڑوں بے حیا حکمرانہ دے گماشتیاں دیاں جدادہ باہر نے انہاں دے بچے باہر نے انہاں نے اس واسطے ٹینشن کوئی نہیں لیکن اسیاں نے کوئی بات نہیں اسی الحمدللہ دنیا نو دساں گے اگر اس دھرتی نو خدا نخواستہ کسے ویلے مشکل مرحلے وچ نوجوانہ دی ضرورت پئی تے اسی فرملا دساں گے کہ اس ملک چ نچن گاون والے نہیں اس ملک چ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے سینہ تان کے بارڈر تے کھڑے ہو کے تحفظ کرن دا حق ادا کرن گے او دی وجہ ایس ویلے ٹوٹل انویسٹمنٹ جہاد نو ختم کرن تے ہو چکی ہے تسی نہ لو تہاڈا کیمرہ بند یوٹیوب سوشل میڈیا بند اس لفظ تو پریشان بلکہ تیرے ملک بیچارے نقل مار کے افیسر بنن والے غلیظ اور کمینے لوگاں دی ترتیب دیتے ہوئے نصاب دے وچوں آیات ربانی نکال دیتیاں گئیاں اسی ادو بھی حق کت نہیں سا جدو
پڑوسی ملک کے جہاد دی صورت اختیار کر کے تے امریکہ نو فائدہ پہنچایا گیا. اس جہاد وچ فائدہ امریکہ نو پہنچیا. تیرے بزرگ اس ویلے بھی کہندے سن کرائے تے جہاد نہیں ہوندے، لیکن ظاہر ہے عالمی اداریاں دی منصوبہ بندی غور سی. یہ بات موجود ہے حمید گل صاحب دے بیان چونے کہ سب تو پہلے میں نورانی کل گیا سا. میں کہا جی جہاد دے حوالے نال نورانی صاحب نے مسکرا کے فرمایا ہم کرائے کا جہاد کرنے والے نہیں ہیں. او دا نقصان ہویا کسی دنیا وچ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے، غلط پالیسیاں سانو کمزور کر دیتا. آج وہ دہشت گردی توڑے ملکی چو نکلن دا نہ نہیں لے رہی. حرام خور بدبخت لوگاں دا خیال ہے کہ انہوں ملائزم نال لا دے ہو. دہشت گردی دا تعلق ملائزم نال نہیں. اسی کل بھی آخ دے سا کرٹیسائز کرو. دہشت گرد جتھے بھی ہو دا کوئی مذہب مشرب نہیں ہے، او دا خاتمہ کرو، لیکن جہاد نو پرموٹ کرن دے حوالے نال غلط تصور نہ پیش کرو. آج کل تک تسا آیتاں جہاد دیاں پائیاں، آج اس سے نصاب بچو جہاد دیاں آیتاں نکل گئیاں. آسانے کہ جہاد کسے دے اشارے تے نہیں ہوندہ، جہاد رسول اللہ دے فرمان دا نائے اور رب دے پاکیزہ قرآن دا نائے. جاگ رہے ہو نا؟ اور جہاد دا تصورے نہیں ہے مولوی صاحب ہے کیا کہ میدان چ لڑو تے آپ نظر نہ آوے. انج دے مجاہد بھی ساڑھے کول گزرے نے. اپنے بچے انجینئرنگ یونیورسٹی، میڈیکل کالج، امریکہ برطانیہ تے قوم دے بچیاں نو مروایا. ہم اس جہاد کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ جہاد کا فلسفہ دوسرے کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. میں نے جس مصطفیٰ کا دین پڑھا ہے اس مصطفیٰ کے دین کا سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ اونچے غزوے کا نام، جہاد کی اس بزم کا نام غزوہ ہے جس میں محمد عربی خود رسول اللہ جلوہ گر ہوئے ہوں. اور ساڑھے ملک کے ڈھیر سارے پروگرام ہوئے ہوندے رہیں گے، لوگ کردے رہیں گے. کئیاں لوگاں نے سفر کی تے دھرنے دیتے، اپنے بچے بٹھا کے گئے، لیکن سلام اس مرد کلندر نو جنہیں حضور دی عزت ناموس تے پیرا دین واسطے فیض آباد پل دے اتے میلہ لایا تے نال دسیا پترو میرے گھر ایک لاش نہیں 3 لاشاں جانیاں چاہی دیا نے، ایک خادم حسین رضوی دی، ایک انس کے ساتھ دی، تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے خادم رضوی لوگاں دے بال نہیں مرائے، خود محمد دی عزت تو قربان ہو گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جہاد دوسرے نو حکم نہیں دینا، خود کرنا ہے. اور سانو الحمدللہ جس جہاد دا تصور دا قرآن نے دسیا ہے اسی اس جہاد نال کھڑیا. اور پھر یاد رکھو حضور نے خود فرمایا، صدیق اکبر نے جہاد فرمایا. ستے پہ ذرا ایک باری آرام فرما جاؤ، جدو اٹھو کہ میں پھر عرض کراں گا. اے جہاد ہوئے، کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے او دے نال سانو کوئی غرض نہیں. صدیق اکبر کیتا جہاد، عمر میدان چترے جہاد، عثمان آئے جہاد، علی نے چھوڑے پٹ دیتے کافران دے جہاد، امیر حمزہ نے بخیے ادھیڑے جہاد، طلحہ زبیر میدان چترے جہاد، عبادہ آئے جہاد، اور کربلا معلّہ وچ حسین ابن علی آئے جہاد، حضرت کفایت علی کافی نکلے جہاد، فضل حق خیر آبادی آئے جہاد، صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی آئے جہاد. اور پھر سنو ستیا پیانو سلام جاگ دیانو پیغام، حضور دی دھیدہ پتر، حضور دے شہزادیاں دے پتران دا پتر، اس کائنات دے اندر محمد پاک دا پیغام لے کے دین نو غالب کرن واسطے آن والا، زہرا پاک دا بیٹا نام محمد، اور ابے دا نام عبداللہ، ماں دا نام آمنہ، فاطمہ زہرا دا بیٹا نام امام محمد مہدی. مدور مدینے دیا کھجورہ ونڈن نہیں آئے گا، زمزم دا پانی پلاون نہیں آئے گا، اوے تے جلسے جلوس کرن نہیں آئے گا، اوے اسلام نو غالب کرن واسطے او جہاد تے بیت لائے کے 1 لاکھ دے قریب شہادتاں دا جام پی کے شرق تو غرب تک اپنے نام محمد دے دین دا جھنڈا
اچھا کر کے دین نو غالب کر کے دسے گا میرے نانے دی دتی ہوئی عنایت بھی جہاد ہے اسلام دے غلبے دا نام بھی جہاد ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو اور ہولی بولو جہاد کاغذہ چکڑو تحریرہ چبار تدریس چبار میدان چلے آؤ میں فخر نال آکھ رہا جیڑی پارٹی میدان چ نکل کے جہاد دا نعرہ لاوے اسی نال کھڑے ہیں سانو مخالف نہ سمجھو جیڑا میدان چ نکلے اسی نال کھڑے ہیں لیکن جہاد تو کمزور نہ پاؤ لوگانو دوگانو دسو کہ قرآن دا حکم کیے ارشاد خداوندی ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم اللہ فرما رہے آئے نبی جہاد دے حوالے نال ترغیب دے ہو انہاں لوگانو دسو کافران نال جہاد ہوئے انہاں منافقہ نال جہاد ہوئے جڑے انہاں نال بھی انہاں نال بھی جڑے انہاں دے اشارے تے نچنوں دے نال بھی جہاد ہے جڑے انہاں دے انہاں نال بھی جہاد ہے جڑے انہاں دی بولی بولن انہاں نال بھی جہاد ہے جڑے انہاں نو تقویت پہنچاون انہاں نال بھی جہاد ہے کیونکہ وہ تواڈے نہیں ہو سکدے جڑا بزدلی دا مظاہرہ کرے تواڈا کدو ہے جڑا اسلام دے حوالے نال عرضہ سرائی کرے تواڈا کدو ہے جڑا پاسپورٹ نو تقویت دے وے جڑا انہاں دے ڈالر نو تقویت دے وے جڑا انہاں دے ملکاں دی بات کرے وہ تواڈا کدو ہے سانو صلح حدیبیہ دا منظرنامہ دس رہے آئے پاک پیغمبر فرمایا کافرو جڑا تواڈا ساڈے ول آئے گا او بھی تواڈا جڑا ساڈا تواڈے ول جائے او بھی تواڈا صحابہ حیران ہو کے عرض کرن لگے آقا انہاں دا ساڈے کول آوے تے او بھی انہاں دا جڑا ساڈا انہاں کول جاوے او انہاں دا کیوں ہے تیرے میرے نبی فرمایا اس واسطے جڑا انہاں دا ایک باری ساڈے میں خانے دا گھٹ پی کے جائے گا اس چشمے دا فیض لے کے جائے گا انہوں وڈ دے من یا ٹک دے او تختہ دار تے بھی کل اسلام دی کرے گا تے جڑا تو انو چھوڑ کے انہاں ول ٹر جائے وہ تواڈا ہے ہی کدو اس منافق نو رکھ کے کی کرنا ہے اس منافق نال تعلق کی ہے اسے گی اکھنا چانیاں فرقیاں والے ہو اس ویلے فرقے بچاون دی بات نہیں ہے اگر تسا سمجھ دے ہو تواڈا فرقہ اسلام نال ہے تواڈی جماعت دین نال ہے تواڈا مسلک جناب دین نال ہے پھر آؤ عالمی دنیا دین نو کمزور کرنا چاہ رہی ہے انہاں دنیا دے نظام نو سود نل جوڑ دیتا جے بے غیرتی نل جوڑ دیتا جے فحاشی اریانی نل جوڑ دیتا جے تیرے ملک دے غلیظ حکمران انہاں دی چاپلوسیاں ساڑے وڈیاں دیا قبراں بھی ایسے ملک چنے اور ساڑے خون دا ایک ایک قطرہ یا محمد دین لئیے یا پاک سرزمین لئیے اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یقیناً میرے لفظاں میں شدت ہے میرے لہجے میں تلخی ہے لیکن تواڈا حق بندا ہے بیوروکریٹس دا حق بندا ہے حکمراناں دا مولوی ویشی ہو گئے پاگل ہو گئے میں دعا کرنا تے نہیں چاہیے لیکن میں آکھاں گا اللہ کرے اس حاکم تے بیوروکریٹس دے ہاتھ وچ او دے معصوم بچے دی گردن کٹی ہوے او دے پیو دا سر اتریا ہوے او دے جوان پتر دا لاشا تڑپ دا ہوئے میں پھر پوچھاں گا مولوی منبر تے بے کے اجے بھی لفظاں وچ تلخی نہ ہوئے میں کوئی بغیرت دا پتر ہاں میں محمد عربی دے نوکر دا پتر ہاں اے کوئی اور نے جڑے تینوں مٹھے مول بول بول کے دسن گے تسی دسو بھئی جنوں گھر دا چوکیدار بناؤ تے گھر لٹیا جاوے تے تینوں آندے جفی پا کے پھول سٹ کے لے آوے چور صاحب کیا بات ہے بہت چنگے ہو تو آکھاں گا وڈ کے مرنی تینوں چوکیدار بنا گھر دی خبر دے
او جناب چوکیدار دو چور آیا لٹ گیا تے پھر او دی نوکری یہ چیز اضافہ ہوئے گا؟ اسا کچھ نہیں، اس دین دے ٹھیکیدار نہیں۔ میں قسم خدا دی اعلانیہ فخر نال پہ آکھنا کہ میں تحصیل دی سب تو وڈی نوکری چھوڑ کے میں یونیورسٹیاں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لے کے بھی پہ آنا، میں دین نو کچھ نہیں دیتا، میں نو دین اسلام نے سب کچھ دیتا ہے۔ میں اپنے شیخ و مرشد محسن مربی فاتح عیسائیت فرید العصر حضرت بابا منظور احمد شاہ صاحب دے حکم تے تحصیلداری نو ٹھڈا مار کے میں محمد دے دین دے چوکیداری تے آیا، لیکن میں پہ آنا میرے واسطے فخر ہے نہیں کہ میری قبر تے ٹرپل ایم میں لکھیا جائے، میری قبر تے پی ایچ ڈی ڈاکٹر لکھیا جائے، میں فخر نہ لکھنا کہ میری قبر دے اتے مولوی لکھیا جائے کہ ساری زندگی محمد دے دین دا ہوکا دے دیا تے چوکیداری کر دیا مرے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ ہے، اللہ تو نو سلامت رکھے۔ اے جذبہ دس رہے ہے کہ اسی نچن گامن پسند نہیں کر دے، مصطفیٰ تو جد جان لٹامن پسند کرنے آ۔ اس واسطے سڑیاں ماں سنو گودی اندر لٹا کے لوریاں دیتیاں نے سنو دس آئے حب نبیکم و حب اہل بیتہی و قرآت القرآن۔ اسا اس جہاد والے ہاں جتے ماں دی تربیت شامل ہے کہ بچے اور رسول اللہ دے نام تو جد جان لٹونی ہے۔ تیرے سامنے منظر وے دیوبندیا سنیا وہابیا شیعہ اپنا فرقہ جماعت رکھ لے، وہ منظر سامنے رکھ۔ اے مسئلہ میرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، اے انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ میرے تیرے رسول دیو سیرت سامنے رکھ۔ جدو فرمایا چلو صحابہ، عرض کی آقا کتے جانا ہے؟ فرمایا جہاد لئی تیاری کرو۔ اسلام نو مٹاون دی ناپاک کوشش کر رہی ہے یہودیت نصرانیت۔ ابو سفیان دے تکڑے قافلے مال توڑے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اے بدر دی تیاری ہو رہی ہے۔ دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو تیری پارٹی فرقہ جماعت کھول رکھ، لیکن میں پوچھنا ہے چاہتا اج جوید غامدی آکھ دے جاہل مولوی کی جان دائے، اج یوٹیوبراں دے الٹریٹ ملا نو کی پتہ ہے، سانو طاقتوراں نال لڑانا چاہتا ہے۔ اینو ڈیزی کٹر بمباں دا نہیں پتہ، اینو امریکن ٹیکنالوجی دا نہیں پتہ۔ میں آکھا میں کدو آکھے جا کے دوسرے ملکاں تے حملہ کر، میں تے پہ آکھنا فلسطین دی رومن والی تھی تے آسو پوچھ لو، میں تے پہ آنا کشمیر دی ماں دے رونا ویکھ لو، میں تے پہ آنا چیچنا دے بچے دی تکلیف نو محسوس کرو، میں تے پہ آنا دنیا دے مسلمانہ دی آغوزاری نو سنو۔ رسول اللہ نے فرمایا نکلو میدان چ، جوان بھی آ رہے، بڑھے بھی آ رہے، سارے آئے نے۔ آج جدو مرحلہ آندہ ہے میرے دور دا معزز سبحان اللہ میں قربان جاما، میرے دور دا مریدان دیت مریدان کو لچے پا لٹن والا پیر صاحبان دا ایک کم میرا نہیں ہے۔ میں کہا جے جہاد تیرا کم نہیں ہے تو ڈب کے مرتے سکنا ہے کم از کم۔ میں کہا اتنا تے دس دے رسول اللہ خود نکل رہے نے، صحابہ نکل رہے نے، تو اسلام دے ناتے مولوی تے پیران انجوائے کیتا، دین نو لوڑ پوے تے تو انو لبڑا پوے، ایسا تصور نہیں ہے۔ فرمایا نکلو صحابہ۔ پھر جدو صحابہ نکلے نے، آ تیری تاریخ سامنے رکھ رہے ہیں، پھر کے تو ہٹ کے پڑھ لے۔ صحابہ نکلے نے، ایک گھوڑا ہے، او مسلمانوں ایک گھوڑا ہے، او دیوبندیوں ایک گھوڑا ہے، وہابیوں ایک گھوڑا ہے، شیعہ سنیوں ایک گھوڑا ہے۔ حضور دے غلامہ کل 80 اٹھنے، 300 جناب والا 13 لوگ نے، اتھے اسلحہ نہیں ہے، اتھے غامدی صاحبان دن سڑے کل شاہی کوئی نہیں ہے۔ باقا خالد بن ولید دے ناتے ٹینک ہوئی ہے، شہین دے ناتے میزائل بھی گئے، غوری دے ناتے میزائل بھی گئے، صرف یوں نہ دی ٹاکی شاکی مارو، دنیا
انہاں نو دسو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ قرآن پہ آندا ہے اپنا گھوڑے اپنی سواری اپنے اسلحہ نو ذرا سدھا پدرا کرو تاکہ کافراں نو پتہ لگ جائے انہاں اے ایٹم بمب شیخ رشید دی شادی لئی شبرات کے پٹاخیاں لئی نہیں رکھیا انہاں اپنے بچیاں دی شادی لئی نہیں رکھیا انہاں فلسطین دے دشمناں دی بربادی لئی رکھیا لیکن اتھے ظاہر گئے حالات ٹھیک نہیں کیوں ٹھیک نہیں کیونکہ حضرات انہاں بزرگاں دے بچے باہر میں ہولی ہولی بولو ہولی بولو اے جی ماسی دا نکاح کافر نال ہویا ہوئے وہ کافران دے بارے کوئی آکھے کا جملہ جی پھپی دا ویاہ یہودیاں نال ہوئے انہیں کوئی آکھنا ہے وہ بولو تو صحیح کہ جی دھی بہن دا رشتہ باہر ہویا ہوئے انہیں کچھ آکھنا ہے یہ تینج دا ملنگی چیخدہ نظر آئے گا جنہیں آکھنا ہے کہ سانو رسول اللہ نے ہمیشہ دشمن دے سامنے کھڑے ہون دا حکم یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال اساسی اس دیوں دی گل کرنے ہاں رسول اللہ فرمایا آ جاؤ ایک سواری تے ترائے بندے سوارنے سواری ایک بندے ترائے نے حضور تشریف فرما ہو گئے ایک قافلہ جدو چل رہے ہیں سامان کوئی نہیں ہے انہاں کلو گھڑیاں تلواراں گرنیٹ کوئی نہیں ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ پالے پر بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر میدان جڑے اترے نے جو بندیو سنیو وہابیو شیعو ہندیو سندیو بلوچو پٹھانو سرائکیو اے میدان چترے نے حضور دے غلام جلوہ گر ہو گئے میرے نبی نے مدینہ چمائے کے دعا نہیں منگی اگر کسے نو تکلیف ہوئے او دے پیر دی بغیرتی تے لکھ دی لعنت قبول فرما لوے ایتھے پیران دا میں دعا کرانگا تساں کم کرو مولویان دا میں کمزو میں دعا کرانگا مولویوں پیرو دعا نہیں چل دی وہ کونین دیوالی دعا مدینہ نہیں کی تھی حجرت بیٹھ کے نہیں کی تھی اے نہیں آکھا تساں تلواراں جاؤ جا کے لڑو میں اتھے بیٹھا مولوی جی پیر جی صوفی جی مجاہد صاحب مبلغ صاحب رسول اللہ نال نے حضور نے دعا نہیں کی تھی ایک کوئی آخرین اللہ سیا گیا تیرے بارگاہ وچ حاضر ہو گیا لیکن جیویں پدر پہنچے نے چاہ کتاب اپنے فرقے دی اپنے قائد مولوی دی جدو حضور نے جلوہ گھری فرمائی ہے فرمایا رات ہو رہی ہے سارے سو جاؤ پیرا کون دے گا ایتھے مولوی دا شگرد آکھدا ہے میں آ پیر دا مرید آکھدا ہے میں آ وہ کروڑا قربان کریے رسول دے صحابی تو حضور فرمایا سو جاؤ آج تساں آرام کرو تو آڈا پارا محمد عربی خود دے یہ ہے جہاد اس تو ہی ہولی بول تو سندسو نوجوانا کیا سیتن ہوئے اتھو لے کے آنا ہے میں نو پسند نہیں اتھے اتریا گل ہار پاؤ پھول سٹو میں اسمان تو ڈگیا میں کو بکریوں پیدا لایا تو آڈے جیسے نوجوان محنت مزدوری کرن والے سارا دن محنت کرو مزدوری کرو کھیتی باڑی کرو
تواڈے کھیت کم کرن والے ملازم میرے تو چنگے، دکان تے ملازم میرے تو چنگے، تواڈیاں گڈیاں تے کلینر کنڈکٹر ڈرائیور میرے تو چنگے. یہ ساری عزت میں کیوں دیتی جے؟ نہ میرے کو قوم پوچھی جے، نہ تعلیم پوچھی جے، نہ بایو ڈیٹا پوچھیا جے. حضور دے دین دی وجہ تو عزت کیتی جے. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا پیر صاحب دی تے مولوی دی عزت ہوئے دین دی وجہ تو، تے دین نو لوڑ پوے تے دو میں نظر نامن حضرت صاحب نے یا بغیرت صاحب نے جنہوں تکلیف ہوئی ہو دے پیر تے لکھ دی لعنت. باقی تے بولے تیرا پیر بغیرت ہے تو میرا قصور مرے. جدہ چہرہ مبارک سجے سمجھ لے پیر بغیرت. مووی والا ذرا گھما جدہ چہرہ سجے پتہ لگ جائے دا پیر بغیرت ہے. او پیر بغیرت ہے تو مرے پیر بدل لے. میں جس پیر دی گل پہ کرنا او 1.25 لاکھ نبیان دا پیر ہے. اوے میرا دین محمد عربی دی بارگاہ دی خیرات ہے. میں اس پیر تے مولوی نو سلوٹ ماراں گا جڑا پیر ہوے تے میرے علی طرح قادیانیت دے پرخچے اڑاوے تے مولوی ہوے تے خادم حسین رضوی طرح کفر دا سینہ چیر کے رکھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اچھا یہ جڑے کیمرہ مین نے تے بڑے پیارے نے، انہاں دے کیمرے جڑے نے وہ بڑے بد لحاظ جے. جیدہ چہرہ سجی ہونے سجی آئی آنے تے جیدہ چہرہ گلاب طرح کھڑے ہونے کھڑے آئی آنے. اللہ تو انہوں لمبی زندگی دے وے جی اپنے چو کوئی ٹور ٹر گیا تے بالا آکھنے. اب بچہ میرے نال رابطے حیدر زمان حیدر زمان حیدر رضوی صاحب وہ پتر مووی دینا ذرا ابے اوری تیرے پروگرام اچ گئے ہیں. ابے اوری فوت ہو گئے ذرا ویکھنے تے جدوں انہیں ابے اوراں دا چہرہ ویکھنے تے انہیں سجی ہویا. انہیں آکھنا وہ ہوئے دا مطلب ابے دا پیر بغیرت سی تاں ہی ابا سجیا بیٹھا آئی. ہائے تے جیدہ چہرہ کھلے ہونے انہیں کہنا ویکھو آؤ پترو بھراؤ مسیرو پھپیرو ویکھو. اوے میرے ابے دا چہرہ سجی ہویا نہیں کھڑے ہویا ہے کیونکہ میرے ابے دا ہاتھ بغیرت پیر دے ہاتھ چنائی. میرے ابے دا ہاتھ محمد عربی دے غیرت مند غلام دے ہاتھ چاہی. اچھا ایک اور گل سنو. دو ہی نشانی تو انہوں دساں بغیرت پیر دے مرید دی. جے کل پرسو انہوں آکھے زمان حیدر نو یار مولوی تے ٹھیک آئی پر ساڑے پیران دے بہت خلاف آئی. انہوں پوچھ لینا نا کی ہے میں دسنا تاکہ وہ پوچھ دے بغیرت پیر دا نا کی ہے. تے جو آکھے مولوی تے ٹھیک ہے مولوی دے خلاف آئی. اس لوسی مولوی دا نا پوچھ لویں کیونکہ بغیرت پیر تے لوسی مولوی کتے تو بھی بیٹھے. جیدہ چہرہ سجی ہے لکھ دلانا تو دے پیر دے تے جیڑا گلاب طرح کھڑے ہے تیری ماں دی لوری نو بھی سلام پیو دی تربیت نو بھی سلام استاد دی قربت نو بھی سلام تے تیرے پیر دی صحبت نو بھی سلام. جیڑا پیر حضور دی اے نہیں آندے اسی وہ دھرنے چلے آوے نا. جیڑا پیر اپنے مرید نو دسے حضور دی عزت تے کمپرومائز نہیں کرنا. نکے حجرے چے وڈے حجرے چے نکی گڈی چے وڈی گری اونوں سلام. جیڑے آستانے تے شریعت دا جھنڈا اچھا اس آستانے نو سلام. تے جیتے کنجریاں نچن پیو دی قبر دے اتے پتر کنجریاں نچاوے وہ نکا پیر ہے یا وڈا ہے لکھ دی لعنت. پریشان ہو گئے ہو کیونکہ لانتی پیر دا مرید پریشان ہونا حق بندا ہے. جیڑا خسرے نچاوے قبر دے اتے پیر تے لکھ دی لعنت. جیڑا مریدڑیاں دے وچ بیٹھ کے لتاں گھڑواوے نکا پیر ہے وڈا لکھ دی لعنت. او دے مرید تے بھی لکھ دی لعنت. جیڑا پریشان ہے او دے تے بھی لکھ. اے پیر دی قبر تے موت دا کنواں میں کہ لکھ دی لعنت. ہاں کنجریاں نچ رہی ہیں خسرے لکی رانی دا میلہ لگیا ہے. ناراض ہو گئے ہو او تواڈی تے دشمنی بہت سخت ہے ماشاءاللہ.
ہاں لیکن کوئی بات نہیں اپنے پیر دی بغیرتی دے نہ تے بھامیں ٹوٹے کر دیو تے قسم خدا دی اس آستانے تے جتھے قال اللہ قال الرسول دی آواز نکل دے اس نکے پیر نو بھی سلام اس وڈے پیر نو بھی سلام اے ویکھو نا تواڈے وچ چٹیاں پگڑیاں سیفیاں دی نظر آ رہی ہیں اے صرف صوفی نہیں ہے سیفی بھی نے اوے جدوں بھی بابے خادم رضوی دا لشکر لگے ہے نا تے قسم خدا دی راوی ریان دا بزرگ بابا اوے کمزور تے مریض ہون دے باوجود میدان وچ کھڑا ہو کے آکھے آئی میرا پیر بغیرتی نہیں سکھا گیا حضور دے ناتے کٹ مر ہولی ہولی بولو اچھا پتہ کی گل میں نو چاپلوسی آندی نہیں ہن چول پیر دی میں تیری میرے تے کروڑ روپیہ بھی سٹے موڑ بھی لانتی تے جیڑا پیر میں نو سلام بھی نہ لوے تے حضور دی عزت لئی میدان وچ کھڑا ہوے او دے نکیاں نو بھی سلام انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں ڈھلا نہ پائے نہیں تے تیرے پیر نو میں پائے جانا او تے لکھ دی لعنت ہونی ہے تیرا پیر بغیرت ہونا ہے جدا پیر چنگا تے سچا اونوں سلام آ زندہ باد اچھا کئی بندے سانو آندے تواڈے پیر چوالے نہ سا کے ساڈے ہوندے تے بندے ہاتھ چاہندے ایتھے کوئی بھی چوال پیر دا مرید نہیں ہے سارے غیرت اچھا کئی بندے ایک میں نو پہ آکے اے نقلی تواڈے ال کیوں ہیں میں کہ اس واسطے کہ اصلی ساڈے ال ہولی ہولی بولو ہولی ہولی اے تواڈے کول کوئی بندہ آوے پنڈ دا چنگا شرارتی تیز ترار بندہ 10,000 دا نوٹ نواں نکور بنا کے تے توانو دال آوے لگ جائے گا تُسا کھتی کول پھڑ کے 2-4 رکھنی انہوں نے آخری وڈ کے مرنی یہ تاپی مریم کول بھی کوئی نہیں 10,000 دا نوٹ تے چاچے شباز شریف کولی کوئی نہیں یہ 10,000 دا نوٹ تے حضرت صوفی محمد آصف علی زرداری صاحب کول کوئی نہیں یہ وڈے پیر قبلہ پیر محمد نواز شریف صاحب بھی کول نہیں تے صاحبزادہ مخدوم زادہ پیر محمد عمران خان اڈیالوی صاحب کول تو کتھو بڑھائی پھرنا ہے کٹو گے بھی مارو گے بھی تے 5,000 دا کئی واری توانو بھی دا لگ دا ہے کئی واری سانو بھی لگ جاندہ ہے جی میں دکاندار واسطے نقلی پہچان نوٹ دی اصلی بھی ضروری ہے ایماندار واسطے نقلی تے اصلی پیر دی پہچان ضروری ہے جیڑا پیر پھل کھوکو جناب پھوکے مار کے کل کل کو کے کٹے او شوبدہ باز ہے جیڑا امریکہ دے ٹکٹ دے وے شوبدہ باز ہے جیڑا نوے نوے تماشے لاوے شوبدہ باز ہے اس پیر نو سلام جیڑا بے نمازی نو نمازی بناوے ماں پیو دا تابدار بناوے بھیڑا بھیراواں دے حق مارن تو بچاوے زنا تے شراب تو دور کرے سود تے کاروبار تو دور کرے جیڑا اپنے مرید نو حضور دا تابدار بناوے ماں پیو دا خدمتگار بناوے شب زندہ دار بناوے اس پیر دے آستانے نو بھی سلام او دی تربیت جاگ رہے ہو نا اچھا کئی جڑوں نے نا چبلوٹ مرید کمینے وہ کیا اندر میرے مرید جو جرنل مرید نے کرنل مرید نے ڈی سی مرید نے میں کہا دور فٹے مو 10 ساں اور تیرے پیر نے کوئی مہر علی بھی پیدا کیتا ہے پیرو وے سیال والا تے مرید مہر علی پیرو وے مہر علی تے مرید نصیر الدین نصیر اور پیرو وے بابا فرید جیسا تے پھر او دے مریدہ دے مرید دا ناب النصر منظور احمد شاہ ہوندہ ہے اور میں کہا پیرو وے شاہ عبدالعلیم صدیقی تے احمد رضا تے مرید دنا امام نورانی ہوں دے اوہ میں کیا پیر ہوئے احمد رضا دا نوکر تے مرید فیض آباد تے پل تے گچن والے بابا رضوی کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہولی ہولی بولو
اساکھنے دین نو لوڑ پہ گئی ہے، رسول اللہ میدان چاہ گئے، صحابہ آ گئے، کسے کول تلوار نہیں ہے، حضور نے سوٹی پھڑائی ہے، کسے کول وردی نہیں ہے، وردیاں نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، انہاں کول کچھ نہیں ہے، میدان کھڑے نے سنیو دیوبندیو وہابیو شیعو، میدان چاہ گئے، حضور نکل دیا دعا نہیں کی تھی، جدو میدان اتر گئے پہلے ویکھاؤ وکھاؤ، میدان اترو، جوانی جان طاقت قوت لٹان لئی میدان اترو، بریلوی آکھے میں گھروں نہیں نکلنا، اللہ اسلام غالب کر دے کوڑے، دیوبندی آکھے باہر نہیں نکلنا، اسلام غالب ہو جائے گا جھوٹے، وہابی آکھے میں کھیچل نہیں کرنی، اسلام غالب ہو جائے گا جھوٹے، شیعہ آکھے میں باہر نہیں نکلنا، اسلام غالب ہو جائے گا غلطے، اے دلی میدان سجانا پینا ہے، آنا پینا ہے، میدان چترنا پینا ہے، حضور اترے ایک نو پوچھے دساں کی کرنا ہے، انہیں آکھیا اشارہ ہوئے سمندر چھالا مار دئی ہے، دوے نو پوچھے انہیں آکھیا پہاڑاں دیا چوٹیاں پاڑ دئی ہے، اے جذبہ جدو نبی نے ویکھیا، حضور رحمت کونین نے پھر ہاتھ چاہے، ہاتھ چاہ کے اندھنا اللہم التہلک هذه الإصابة لا توبد بعدها في الأرض، اللہ جڑے میرے سن لے کے گئے اللہ انہاں دا جذبہ ویکھ لے انہاں دے ظاہر نو تو جان ہے، انہاں دے باطن نو تو جان ہے، انہاں دی جرت حمیت تیرے سامنے وے، اللہ میں کی سکھایا تینو پتہ ہے، تو خود امتحان لے دے، تو خدا کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہوں میں کی سکھایا ہے، تو خدا کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم بالاثر السجود، انہوں میں کی پڑھایا ہے، تو خود فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، انہاں دے رکوع و سجود کیسے نے، تو خدا کے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، انہاں دی اندر کیے منگدے کینے چاندے کینے، تو خدا کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تو دینا دیا چنتا دیلان کر چکے آئے، تو خدا کیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ او ظاہر جانن والے اللہ، باطن جانن والے اللہ، پالن والے اللہ، پروردگار اللہ، عزتاں ذلتاں دیون والے پروردگارا، کمزورانو طاقتور بناون والے وزیرانو اسیر بناون والے دھیاں پترا دیون والے تو جاننا ہے، لیکن ہن سن لے
کہ میں آگی آئی کہ ہن اے مارے گئے نا تیرا بھی دھرتی تے لین والا کیسی ٹریننگ کیسی تربیت پاک پیغمبر دے صحابہ میں ہاتھ بن کے پوچھنا تیرا پیر تے مولوی وڈا ہے منہ جو بڑھانا ہے میرے سونے ویرا اسلام نے سانو سب کچھ دیتا ہے قسم رب دی نہ تیرے پیر دیتا دین نو کچھ نہ میرے پیر نہ تیرے مولوی نہ میرے مولوی سانو سب کچھ دین دیتا ہے تھک گیا سانو سب کچھ کی نے دیتا ہے جنہوں دیتا ہے اچھی بولے میں پوچھ لینا تو جواب دے دے اے تیری دھی دی تربیت جنت دی ضمانت کہہ دیتی ہے بولو تیری ماں دے قدمہ تلے جنت کہہ دیتی ہے تیری بیٹی بہن دی تربیت کر کے نکاح کرن تے جنت دا مجدہ کہہ دیتا ہے پیو نو محبت نال میں کھڑتے حج و عمرہ دا ثواب کہہ دیتا ہے حلال کماون نو عبادت کہہ آکھے نگاہاں نیویاں کر کے ٹرن نو عبادت کہہ آکھے رائی چکنڈے ہٹاون تے جنت دا اعلان کہہ کیتا ہے بکھے نو کھانا پیاسے نو پانی ننگے نو بدن مسافر دی خدمت تے جنت کہہ دیتی ہے موڑ اپنے پڑوسی ملک دے انڈیا دے انجینئر نو پوچھ پائلٹ نو پوچھ جج نو پوچھ جیڑا انجینئر ہو کے ڈاکٹر ہو کے پائلٹ ہو کے کیمسٹری فزکس بایوچ گولڈ میڈل لے کے گاں دا پیشاب پہ پیندہ ہے گاں دا میتھ بھی پڑھی آئی کیمسٹری بھی پڑھی آئی فزکس ٹاپ کی تیس تے میڈیکل ڈاکٹر انجینئر جہاز چلاندہ پھر دے گائے دا پیشاب پی رہے ہے تے تیرے پنڈ دا ان پڑھ بچہ سکول بھی نہیں گیا مدرسے بھی نہیں گیا او گاں مجد موت نو ویکھے سجے کھبے ہو جاندہ ہے تو گلاس کیوں نہ اٹھ داواندہ میں نو محمد دے دین نے بچا لے بغیرت پیر دا مرید نہ بولے دس دین تینو دیتا عزت کے نہیں دیتی ہولی ہولی بولو اسدین نو کی دیتا ہے دیاں پتران دی شادی تے کنجریاں نچا کے خسرے نچا کے تے موڑ جرچ ویلے رخصتی ہوندی ہے دی حاجی اور انو صدو مامے نو صدو چاچے نو کی کرنا جی قرآن سیر تے رکھیں میں کہا در فٹے موں ایک قرآن نال مذاق کیوں پہ کر دے ہو 4 دن بھی پتر دی شادی تے کنجریاں نچریاں خسرے نچے اور جان ویلے قرآن سیر تے نہ رکھ جے رکھنا ہی تا 20 سال 25 سال دھی دی تربیت کر کے محمد دا قرآن دھی دے دل چرک ناراض ہو گئے ہو اچھا کئی مڑ جڑے ہوندے نے چبلوٹ کی آندے او کی کریے بالا نو ہی راضی کرنا ہے بال راضی کر مصطفیٰ دے دین نو ناراض کر مڑ لبنا کی ہے اچھا تے کئی صوفی میں جدے ویکھے نام نہاد او تھے جان کنجریاں نچ رہی ہوں میں نو خسرے نچ رہے ہوں میں نو ویکھ ووک کے 2-4 ٹھنکے اگلے دن امام مسجد انہوں نے استاد جی بڑے کمینے نکلے رو انہوں رات کنجریاں نچائیاں حاجی اور تو سب کتھے آوے اکھے بیٹھے سے میں کہا حاجی صاحب ڈوب کے مر جا جے اتھے بیٹھے تیرے سامنے انہاں بغیرتا نے کنجریاں نچائیاں خسرے نیندرہ مارو دے منہ دے ہوتے ان وقت میں شریف سمجھ کے آیا میں بغیرت نکلے ہو میں ایو جی فنکشن تے نہیں بہ سکتا جیتے محمد دے دین نو کنڈ ہوئے ناراض ہو گئے اچھا میں تواڈے کول آواں تواڈی خوشی دے موقع تے میرے نال میری دھی ہوئے میرے نال میری ماں ہوئے میرے نال میری بیوی ہوئے انہوں شادی حال دے بوئے تے میری ماں نو بھی ڈک دے ہو میری دھی نو بھی ڈک دے ہو میری بیوی بھی ڈک دے ہو میں نو جا کے صوفے تے بٹھاؤ پیپسی کوک کوئی بلا میں نو دے ہو میں پی رہے ہوں لات تے لات چاڑ کے پتہ ہوئے اممہ بہن دھی بوئے کھڑیے تے میں 2-4 ڈشاں نو مو مار کے جاواں گا کیوں نہیں جاواں گا بولو تسا جو میری ماں دھی نو بوئے تے باہر کھڑا کیتے تے میں نو صوفے تے بٹھایا جائے میں کو 2-4 گھنٹے بماں گا اللہ کیتے 2-3 بندے نو گل سمجھ آ گئی بھئی میں فوراً اٹھنا ہے میں کہا صاحب تو آڈی میری ہیلو ہائی ہائی ختم تسا میری دھی دی عزت نہیں کیتی میری ماں دی عزت نہیں کیتی میری بہن دی عزت نہیں کیتی میری جنی عزت کرو میرے ہاتھ نیوے پہ پوندے تے میں نو دسو بھی جڑا تیری میری عزت کر کے اچھی تھا تے بٹھاوے تے تیرے میرے بٹھا کے تے محمد دے دین نو کرے کنڈ جڑا رسول اللہ دی شریعت نو رواوے او دے نال ساڈا تعلق ہے
تے قرآن اعلان پہ کردہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. جدو کل دین دی شریعت دی آوے رسول اللہ دی عزت ناموس دی اسلام دی آوے ادو رشتہ بھی نہیں تعلق بھی نہیں محبت بھی نہیں پیار بھی نہیں ہے. مقابلچ بھیرا ہوئے یا پتر چاچا ہوئے یا بھتیجا. میں علامہ رضوی دی گل نہیں کردہ پریشان نہ ہونا, نورانی دی گل نہیں کردہ ناراض نہ ہونا, میں محدث اعظم دی نہیں کردہ ناراض نہ ہونا, میں دیوبندی وہابی سنی شیعہ دی نہیں کردہ, میں اس پہلے مومن مسلمان دی کرنا جنہیں رسول اللہ نے اپنے مسلح تے کھڑا فرمایا, جڑا جانشین مصطفیٰ ہے, جڑا خلیفہ بلا فصل ہے, جڑا امام الصحابہ ہے, جڑا تاجدار صحابہ ہے, جڑا رسول اللہ دا یار غار ہے, او صدیق اکبر جی دے بارے چ میں نہیں مولوی نہیں قرآن آکھرے ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. او صدیق دی گل کرنا جدی امامت پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی ہے, او ابو بکر صدیق میدان چنے پتر پہ آندہ بابا تسا میری تلوار دی زد چاہ گئے سو, میں ابا سمجھ کے رخ پھیرے ابو بکر صدیق دے چہرے تے جلال آیا, آنے پیدا کرن والے پروردگار دی عزت دی قسم ہے پترا تو سے تو ابا سمجھ کے رخ پھیر دیتا, اگر میری تلوار دی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا نو پیغام دیندہ کہ سانو بال پیارا نہیں سانو آمنہ دا لال پیارا ہے. اسلام دے ہی پیغام آؤ اپنیاں نسلاں بچیاں تھیاں پترانو دے وہ تاکہ تیرا میرا پتر ٹک ٹاک تے نچدہ نظر نہ آوے, یوٹیوب تے گاندہ نظر نہ آوے, گھر چتھیاں پھینانو بے پردہ کردہ نظر نہ آوے, بلکہ چوکاں سڑکاں چراواں تے او دا نعرہ مستانہ ہوئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو سر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو پھلے واقع تلے سنا میں کھلے رضا کے زبان. سانو صحابہ نے اے دین دسے حجرے چبار نہ نکلیے مسیتو نہ نکلیے نات خان گھروں نہ نکلے. او میرے و سونے ویرو اسلام تے تو انو منو آوازہ پہ دیں دے جنہوں عزت میں دیتی ہے کتھے ہو اسی لب دے پھرنے میری مسیح تے اسلام بہوے میرے کعبے دے طواف تے اسلام بڑھے میرے وجود تے کفن نما احرام
اسلام بہو ہاتھ چ تسبیح اسلام، سر تے ٹوپی قیمتی اسلام، میرا جبہ اسلام، میری مسیت ہا ہوں اسلام، تقریر چیخو پکار سونے جملے قرآن دی آیتاں اسلام، صوفی دی پاگ اسلام، پیر دے ذکر اسلام۔ نا اسلام نو دو تھا تے ایک مٹھو کہ میری خوشی اسلام دے مطابق ہے، غمی اسلام دے مطابق ہے تے میں مومن نہیں تے منافق۔ ہولی ہولی بولو، نہیں تے منافق، سجدہ چنگا تے شادی اسلام دے منافی، غمی اسلام دے منافی۔ موڑے دا مطلب ہے بے ایمان ہے۔ میں ایک عیسائی سی ڈاکٹر، انہوں میں واللہ چاڑیا دوستی لائی تے انہوں گفٹ شفٹ دینے شروع کی تے وہ سمجھ گیا سیانا بہو آئی، MBBS ڈاکٹر آئی، میں نے آدھا جی میں نے پتہ لگ گیا تو میرے نال یاری کیوں لائی ہے۔ میں کہ مڑ سمجھ گیا تے اللہ لیا کر لے کام پھر آندھا جی کل آ جاؤ میں تو انہوں کلمہ سنا سا۔ میں آکھا اسلام دا حسین شریعت دا حکم ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دا ارادہ کرے انہوں ٹائم لبیرہ نہیں دینا چاہیے دا، یہ شریع اصول ہے۔ انہوں لمبا ٹائم کیونکہ وہ کلمہ پڑھیا بغیر مر جائے تے جائیں ٹائم دکھتا ہے وہ دے کھاتے پائے جائے۔ جیڑا بندہ کہنا میں کلمہ پڑھوں، نماز بھی بعد اچھ پڑھو پہلے کلمہ پڑھا، نکاح ہوئے بعد اچھ پڑھو پہلے کلمہ پڑھا، ٹکر پہ ہوئے کو رکھ دو پہلے کلمہ پڑھا لو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں نا۔ میں آکھے نہیں ٹائم نہیں دینا، اسے کم اڑا جاؤ، میں ٹر گیا، میں نے اس بٹھا دیتا، اگے بھی یاری تہائی، میں نے انہیں پہلا کلمہ سنایا، مڑ دعا، مڑ تریا، چوتھا، پنجواں، میں نے آندھا جی چھواں تھوڑا تھوڑا اٹک دا، میں تاں تیرے کل کل دا ٹائم لے آیا۔ میں آکھا واہ بھائی واہ، اس مڑ دعا قنوت سنائی، مڑ اس میں نے چاروں کل سنائے، مڑ آیت الکرسی سنائی۔ عیسائی ہولی ہولی بولو، کہیں سنائی؟ عیسائی ساڑھے ملک چک ماشاءاللہ وکیل ہے، دی کئی کروڑ فیس ہے تے انہوں صورت کوثر نہیں آئی۔ ساڑھے ملک چک بارو پڑے ہوئے آیا ہی فوت ہو گیا بیچارہ، انہیں پکا پکو کے آیا، انہوں ترائیواری انہیں کل شریف پڑھی، انہوں کل ہو بلہ نہ آئی تے وہ آندھے نے سانو پتہ ہے عشق رسول توڑے نلو سانو پتہ ہے ساکہ جی ماشاءاللہ سونی گل ہے تے ایک ساڑھے کل وزیر رہے ہے، دی لمبی زبان آئی دبو انہوں آندھے آنے اصلی کتائی بولی تے انہوں الیکشن دے کاغذ جمع کران گیا تے جاجہ کا کلمہ سنا ہو سکا کو ہور گل کر، انہوں آندھے نے مطمئن بغیرت توجہ ہے نا۔ اچھا موڑ جڑا ہے انہیں میں نے سارے کلمے سنائے، 6 مانے سنایا، ہو سکے جی میں کہ جی موڑ مٹھائی لے آما تے ہار لے آما، ہو سکے نہیں ایک باری تھوڑا جا رکو، میں کہ حالی چوکھی دے رہے کو اور سناؤں میں، ہو سکے نہیں سنائی تو کچھ لے جیڑے بازار میری دکان ہے، اس کا میرا کلینے کے اس دے وچ تقریباً کوئی 3000 تو ود دکان ہے۔ اس سب کے علامہ صاحب تساں پہلی دکان ہے گارمنٹس دی، آخری ہے سبزی علی، تساں جاؤ اے تساں فرق نہ کرنا دکان اچھ دیوبندی بیٹھا یا وہابی سنی بیٹھا یا شیعہ، پہلی دکان تو لے کے آخری تک جیڑا محمد دا دین تساں سانو دسے ہے، اگر وہ دین توانو اینا مسلمانہ دیوبندیاں سنیاں وہابیاں شیعہ دیاں مسلمانہ تاجران دیاں دکانہ وچ توانو محمد دا دین آوے نظر تا موڑ میرے گل وچ رسی پا کے میں نو گھسیٹیں، میں کدے تیرے دین تو انکار نہیں کرانگا، یہ او محمد دا دین جیڑا تو سندس دیو کتابہ چ قرآن چ یہ او جے توڑیاں دکانہ چ بھی کوئی نہیں، توڑے کاروبار چ بھی کوئی نہیں، توڑے گھراں وچ بھی معاملات چ کوئی نہیں، موڑ سانو کیڑے دین دی دعوت دے رہے میں تے شرمندہ ہویا، تسا حیران ہو گئے ہو ایو کو جی آئی ہون تسا دسو بھئی حاجی صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، سنی صاحب، شیعہ صاحب، دیوبندی صاحب، تیرے میرے بال پڑھے لکھے آج کل دے بہت حساس ہیں، انہاں نو پتہ ہے بھئی ابا تہجد لے اٹھ کے روئے، موڑ ابا 12 رکعتاں 6 رکعتاں 4 رکعتاں تہجد دیاں پڑھ کے موڑوں نے سپارہ پڑھے، موڑ مسجد تے بانگ آئیے، مسجد ٹر گئے، فجر جماعت نال پڑھ کے آیا، موڑ رو رو سپارہ پڑھے تے موڑ ابے نے نور پیر دے ویلے گاں تے مجھ چوئیے تے ابے نور پیر دے ویلے دودھ وچ پانی ملایا ہے،
محسوس نہ فرمانا، ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے ایف ایس سی پڑھیا لکھیا بچہ، ایف اے، بی ایس سی، بی اے، ایم بی بی ایس، انجینئر، میٹرک، ایف اے، اس بچے نو یقین ہو گیا ہے کہ میرا ابا مسلمان بھی چوٹی دے تے بے ایمان بھی چوٹی دے۔ ملتان تو پرے دی گل۔ ہون تسی دسو بھئی اتھے مولوی خادم حسین دی تقریر کی اثر کرے جتھے تیرا پیر ہی کچے ناراض ہو گئے ہو، چنگے پیر نو سلام موڑ دل تلا گئے۔ یہ گل تو پیر دسنی آئی تے مولوی دسنی آئی تے سا سنی نہیں۔ اسا تو فرقے والی گلاں سن کے تے ایک دوے نو فتح کرن تے پھر دیا سے۔ امریکہ چو یورپ چو آن والے ڈرون نہیں پوچھنا گھر وہابی دے کہ دیوبندی دے انہیں بن دینا ہے، انہیں نہیں پوچھنا تیری کیڑی جماعت ہے انہیں مار دینا ہے۔ تے اپنے آپ نو تیار کرو، ایک کوئی چیز کفر نو ملیا میٹ کر سکتی ہے، وہ ہے جہاد۔ تے جہاد دینا تو اسی ڈر رہے ہیں۔ ہن نواں کم پایا امریکہ تے یورپ والیاں، انہاں کیا انج کرو با آئی ایم ایف نو اب گماشتے پیدا کرو پاکستان وچ، انہاں نو آکھو ماسٹراں دی تذلیل کرو۔ جیڑی قوم دے استاد ذلیل ہومن رسوا کیتا جائے چوکاں سڑکاں تے، اس قوم وچ ٹک ٹاکر پیدا ہوندے نہیں سونیا۔ جیڑے ملک وچ استاداں نو ذلیل اور رسوا کیتا جائے اوتھے مسٹر موٹو پتلو تے رجب بٹ پیدا ہوندے نہیں۔ او میرے بچیا، اوتھے ڈاکٹر قدیر نہیں جمنے، اوتھے آفت فتح علی خان جیسے جمنے جڑے مشیقی دا بیڑا غرق کیتے نگے غرق ہونا چاہیے، اللہ کی دا اس چنگا غرق کیتے ہیں کی نا چاٹ فتح علی، چاٹ فتح علی ایو جا پیدا ہو من گے۔ اسا کیس ملک نو تھوڑا جیا مہربانی کرو، اسانیا اوے حرام خور بیروکریٹو، اوے حکمرانو ٹھل ٹھل کے کھاؤ، اسا مردے ہیں، اسا کو حل دے پئے ہیں۔ اوے سانو حرام نال کھاؤ، حرام نال کھاؤ، حرام کھاون والے ہو، کچھ نہیں جو ہوندا سانو لٹو سانو کھاؤ۔ تے اسا تو چپ ہے، جیڑا بندہ پریشان ہے اللہ انہوں دو پیشیاں نصیب فرماوے بطور زیارت ڈی پی او ڈی سی او صاحب دیاں، انہوں پتہ لگے اشرف فل مخلوقات کئی بلائے چنگیاں نو سلام۔ میں کئی ڈی پی او ڈی سی او ایسے بھی ویکھے نے قسم خدا دی جیڑے گھروں روٹی بھی اپنی نال لے کے آنے۔ میں ایک بڑے افسر دے گھر بچے پڑھاندہ رہے ہیں قرآن شریف، او کرسیاں مڑدا آئی وڈا افسر تے گڈی تے دفتر جانا تے دفتر آ کے گھر کھڑی کر دینا تے سائیکل تے بازار جانا آئی۔ یہ تاں ہی تو ملک چل رہی ہو جے نیک لوگ ہیں تے برے ہر تھا تے مسیطہ مولوی جے بھی کئی میرے جے ہے نے تے کئی سکولہ وچ بھی بھیڑے ماسٹر نے تے کئی مدرسے بھی بھیڑے استاد نے تے کئی آفیسراں وچ بھی بھیڑے، سارے بھیڑے نہیں، سارے محکمے وچ بھیڑے ہوندے تے غازی ممتاز کتھوں نکلدا؟ علی علی بولو، غازی ممتاز کتھوں نکلدا؟ سارے بارو پڑھے لکھے ہوئے انجی ہوندے تا حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کتھوں نکلدا؟ وہ سارے وکیل انج تے جج انج دے ہوندے تے حضرت جناب خواجہ محمد شریف چیف جسٹس ہو کے غازی ممتاز دے اگے پیچھو کیوں پھردا؟ اس واسطے ساڑھا دے اپنا مزاج ہے، لیکن اسیانے آؤ لوٹو مصطفیٰ دے دین انشاءاللہ او ویلا قریب قسم خدا دی جدو فلسطین لی جناب والا عظمت رفت دا سامان بھی بیکھاں گے، کشمیر دی بھیننو بھی خوش بیکھاں گے، لیکن او دے واسطے ضروری ہے آؤ اپنے بچیاں نو دسیے ماما دیا لوریاں وچ پیدا کرن والے آنو مصطفیٰ دا غلام بنائیے۔ ایڈورڈ گبن مورخاں دے سرکار غلامانو میدان چلے کے آگے، حضور فرمایا صفحہ صدیاں کر لو، جدو صفحہ صدیاں کیتیاں کچھ بچے نکے سن، حضور فرمایا نکے بچے واپس چلے جاؤ، محمد ماما دیا جھولیاں اجاڑن نہیں آلا، جاؤ کھیڈو کھیلو کودو، اسلام نو لوڑ پوے گی مجاہدین دی صورت جا جانا۔ آدھے نے پھر سنو انگریز مورخ آندہ ہے نکیاں بچیاں ایڑیاں چاہیاں، پپا بھار کھڑے ہو کے قد اچھے کر کے آکرے سونے آویک اسا نکے تا نہیں سانو ماما نے نچن گاون لئی نہیں، سیر و تفریح لئی نہیں، اسلام دی عظمت دا جھنڈا لہراون لئی پیدا کیتا ہے۔ ایک میں آکھے حضور میں تیر نشانے تے مارنا، حضور قبول کر لیا، دعا دا حضور انہوں کئی واری کشتی اچ میں گرا رہے، اگر اجازت دیو میں کشتی لڑا، اگر میں گرا دیا تے میں نو بھی اجازت دیو گے نال جان دی۔ اے جہاد دی اجازت مانگ رہے نے ولیمے دی نہیں، اے جہاد دی اجازت مانگ رہے نے بازار دی
دی نہیں، اے جہاد دی اجازت منگ رہے نے، اے جناب شاپنگ دی نہیں ہے۔ عرض کردہ سونے سانو ماں نے آکھیا مرنا نبی لئیے، جینا اسلام لئیے، ہر کچھ قربان کر دینا، جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیا توڑنی بیسا، راگ تیرے وچ اور رول مرساں، پچھا قدم نہ مول ہٹیساں، سیر تیرے دے اور ٹکڑے مگساں، تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، اوہ اعظم جان امانت تیری جد مگ سے پیش کرے ساں۔ آؤ اسلام دے غلبے دی تیاری کرو، ویلا قریب ہے، فلسطین دے بچیاں دا کٹنا دس رہے ہیں کہ کفر تھک گیا جے، اوہ معصوم بچیاں تے بمباری دس رہی ہے، کفر پھٹ چکے آجے، انبیاء کرام دے مزارات دے قریب معصوم بچیاں دا کٹنا دس رہے آجے، کفر تھک گیا آجے، اوہ کفر تھک چکے آجے، انہوں پتہ لگ چکے اسلام دے غلبے دا ویلا آ گئی ہے، لیکن غلبے واسطے ضروری ہے، آؤ سود چھوڑیے، زنا چھوڑیے، آؤ بدکاری چھوڑیے، جھوٹ چھوڑیے، فراڈ چھوڑیے، بے حیائی چھوڑیے، امانت شرافت دیانت صداقت اپنا لو، اپنی دھیاں دی شادی تے جہیز دلانت خاتمہ کر کے دھیاں نو اپنی جائیداد تو حصہ دے کے محمد دی شریعت دا جھنڈا اونچا کرو، آؤ عہدے تے بیٹھ کے رشوت دا خاتمہ کر کے اسلام دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ گدی تے بیٹھ کے پیرو اپنے مریدانو ختم نبوت دین دا پیغام دیو، مخلوط اجتماع نہ کرو، عورتانو آستانے آتے آمن تو ڈکو دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ قبرات تھیٹر تماشے لوامن دی بغیرتی کرن دی بجائے اتے قرآن پڑھ کے انہاں لئی دعا کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ پڑوسی دی ماں بیٹی بہن تے گندی نظر رکھن دی بجائے غیرت مند برا دی صورت اندر شریف پیو دی صورت اندر اکھ حیا پیدا کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ نماز دے عادی بن جائیے، دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ نمازی دی جتی محفوظ کر کے دسیے کہ جتی نمازی کل محفوظ ہے، دین دا جھنڈا اونچا ہوئے، آؤ بار پیو یا کولر نل گلاس انہوں زنجیر تو آزاد کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ شادی تے گھٹیا رسمہ ختم کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، تو دج پانی جیا جناب والا چیز ملا کے تو دنوں کمزور خراب کرن دی بجائے ملاوٹ تو بغیر وچ کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ سود دی لعنت تو بچ کے جھنڈا اونچا کریے، آؤ دھوکے فراڈ دی لعنت تو بچ کے، تکبر ریاکاری دی لعنت تو بچ کے، آؤ غیبت قلے دی لعنت تو بچ کے، آؤ تماش بینی دی لعنت تو بچ کے، اے دین دا جھنڈا اونچا کریے، گھراں وچ صبح دا آغاز قرآن تو کریے، پنجگانہ نماز دا اہتمام کریے، تاکہ تیری میری لوری وچ پیدا ہومن والا اگر جج بنے تے او تماش بین نہ ہوئے، او جناب والا نثار ثاقب جیسا کمینہ نہ ہوئے، او بلکہ جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری جیسا نگی نہ ہوئے، او جسٹس سید شجاعت علی قادری جیسا ہیرا ہوئے، او وکیل بنے ڈبو جیسا بغیرت نہ ہوئے، بلکہ او جناب جسٹس خواجہ شریف جیسا اور حضرت قائد اعظم دی طرح حضرت علم الدین دا مقدمہ لڑدا نظر آوے، یورپ چو پڑھ کے آوے، لنڈے دا انگریز بن کے نہ آوے، بلکہ اقبال دی صورت آنکھ دا نظر آوے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا کیا لوگ و قلم تیرے ہیں، او ماسٹر تے پروفیسر ہوئے، نور بخش توکلیو الیاس برنی دا رول پلے کرے، او پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے، او نورانی نیازی فضل کریم دا رول پلے کردہ نظر آوے، او تیرا میرا بیٹا پھر اگر پیر ہوئے قمر الدین سیالوی، حضرت جناب جماعت علی امیر ملت، حضرت مہر علی تاجدار گولڑا دا رول پلے کردہ نظر آوے، او مدرس محدث ہوئے، محدث اعظم مولانا سردار احمد غزالی زمان سید احمد سعید فاتح عیسائیت ابو النصر پیر منظور احمد شاہ دا رول پلے قیدہ کرے، او تیرا میرا بیٹا
اگر خان کا نشین ہوئے فضل خیر آبادی دا رول پلے کردہ نظر آئے، پھر تیرا میرا بیٹا اگر پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین قادری دا رول پلے کردہ نظر آئے، وہ یورپین کوالیفائیڈ ہوئے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ دا رول پلے کردہ نظر آئے، وہ مزدور ہوئے غازی علم الدین مرید حسین عبد القیوم دا رول پلے کردہ نظر آئے، اور تیرا میرا بیٹا بادشاہ بنے نور الدین زنگی دا رول پلے کردہ نظر آئے، وزیر اعظم ہوئے تا جناب سردار ظفر اللہ خان جمالی دی غیرت دا اظہار کردہ نظر آئے، وزیر اعظم ہوئے ذوالفقار بھٹو طرح ختم نبوت دے اتے کارروائی پاندہ نظر آئے، اور تیرا میرا بیٹا امام مسجد ہوئے سید خلیل قادری دے روپچ نظر آئے، اگر ٹوٹی چٹائی تے ذرا با یضرب پڑھا دیا کال اللہ کال الرسول دے نغمے بیان کرن والا پیر مکی دا امام ہوئے، داتا صاحب دا درویش ہوئے، جامعہ نظامیہ دا شیخ الحدیث ہوئے، لتا تو معذور ہوئے، غیرت مند پیو دا پتر ہوئے، سیدہ زہرا دی نکرانی دا بیٹا ہوئے، تا پھر ویل چیار تے باکے فیض آباد دے پلتے عالم کفر دی اکھ چک پاکے دشمن نو مروڑ کے آکھدا نظر آوے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آؤ اس دین نا پیغام، اس دین نو گھر رچ وجود تے دل و دماغ تے تجارت تے بزنس تے سیاست تے اس دین نو غالب کرو، پارٹی رکھو، فرقے رکھو، جماعتاں رکھو، فروعی اختلاف رکھو، لیکن اسلام جہاد دے تصور نال جڑ چکے ہے۔ آؤ غیرت جرت نال عالم کفر نو پیغام دیو، ستے نہیں ہاں کھڑے ہاں، لمحے نہیں پے، اسی چاکو چوبندہ اسلام دے تصور شروع جہاد ہوئے آخر تے بھی یہ حسین جہاد ہے۔ رسول کائنات دا دیتا ہویا سبق امام محمد مہدی دی جلوہ گری نال 1,00,000 لوگ شہادتاں دے جام پین گے، دین کائنات تے غالب آئے گا۔ قرآن دا ولا تہنو ولا تحزنو وانتم اللعلون ان کنتم مؤمنین، ڈالر تو نہیں ڈرنا، پاؤنڈ تو خوف زدہ نہیں ہونا، ریال تو پریشان نہیں ہونا، روپے پیسے تو پریشان نہیں ہونا، ان کنتم مؤمنین، اگر تسا مومن ہو تو اڈی فتح و نصرت دا اعلان میں نہیں، دیوبندی نہیں، وہابی نہیں، سنی نہیں، شیعہ نہیں، قرآن نے کر دیتا ہے، کامیاب تسی ہونا ہے۔ ہاں ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلو وتلک الایام نداولها بین الناس، قرآن اندر تو انو زخم لگے ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی چوٹا ماری ہیں، تسی خیبر اچ نسایا، بدر اچ ذلیل کیتا، احد اچ تسا ویکھیا، اے ذلیل ہوندے آئے، آج وقت آیا ہے پیسہ دولت سسٹم معیشت تجارت انہاں دے کنٹرول اچ بھوکے نہیں مرو گے، تو آڈا نبی تو انو دس گیا رب کیڑے انو پتھراں وچ بھوکا نہیں ماردا، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، بھوکے نہیں مرو گے، دنیا نو دس دیو اسی غیرت مند خوددار لوگاں، اسی رسول اللہ دے دین دے چوکیدار لوگاں، اللہ نے فتح و نصرت تواڈے لئی مقرر کیتی ہے، لیکن شرط رکھیے مومن منافق نہ بنیے، جتنا پسند ہے اتنا دین رکھنا منافقت دا کم ہے، جیڑی سے چنگی لگی طبیعت نو پسند ہے رکھ لئیے منافق دا کم ہے۔ مومن دے بارے حضور فرمایا اونٹ دی مانے دے جی دے نک وچ نکیل ہوئے، جی دے ہاتھ وچ مہار ہوئے، نکا وڈا عورت مرد چاوے بٹھاوے اٹھاوے ٹراوے، او اوٹ اٹھ نکیل دے تابے نکیل بندے دے تابے، تو تے میں شتر بے مہار نہیں ہاں، ساڑی نکیل اسلام ہے،
ساڑی واگ دین ہے، ساڑا روح اسلام ہے، اسلام تے چلیے، شریعت تے چلیے، شریعت ذلت تو بچائے گی، پریشانی تو بچائے گی، دکھاں تو بچائے گی، انشاءاللہ اسلام دے غلبے دا وقت قریب ہے، لیکن آؤ اخلاص، جرت، غیرت، حمیت نال اس دین دا پیغام نسلوں وچ منتقل کریے، اللہ سانو دین دے غلبے دا باعث بناوے۔ اس ذہن وچ رکھو اللہ نے دین نو غالب بندیاں دی تھرو ہی کرنا ہے، تے جے ساڈے ہوندیاں دین غالب نہیں آ رہا تے دا مطلب ہے اسی اندروں ہو رہا باہروں ہو رہا، تے اللہ سانو مرن تو بعد دین غالب کر دے وے، تے جے آپ ہی اندروں باہروں ہک ہو جائیے۔ ساڑھے تو بعد کوئی قوم آوے گناہ کر کے تھک چکے ہوئے، زنا کر کے، رشوت کھا کے حرام، اگلے دن دیکھو ایک بندے نے لائیو کال کیتی ہے قومی چینل تو سکھا میں بہت وڈا افسر آمی، میں بالا نو حرام کھواندا رہا، رو رو کے آندے میری گھر وچ کتے جنی بھی عزت نہیں، جنہاں واسطے حرام پہ کھانے ہیں انہوں نے کی پوچھنا دسنا ہے، پور کے ساتھ کھانا ہے۔ آپ ہی حرام تو بچیے، زنا تو بچیے، تکبر تو بچیے، ملاوٹ تو بچیے، تے اللہ سانوی دین دے غلبے دا باعث بنا دے وے، سودا چنگا ہے یا نقصان ہے تے؟ تے مڑاؤ آج تو کوشش کریے دے واسطے کو لمبی چوڑی کھیچل نہیں، اس بزم وچ وعدہ کرو، آج تو گھٹ نہیں تولاں گے، دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے۔ مووی اللہ ذرا پیچھا کر، میں نو لگدا ہے سارے جنہیں ہاتھ کھڑے کیتے میرے طرح نہ انہاں دی مجھے نہ گائیں، ہاتھ کھڑے کر کے آکھو آج تو پانی نہیں پاواں گے، دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے، جدہ ہاتھ تلے ہوئے او دا فوٹو ذرا کھچ کے تے چاچے شباز نہ لا دینا، آج تو دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے، گھٹ نہیں تولاں گے، جھوٹ نہیں بولاں گے، ماں پیو کو اونچا نہیں بولاں گے، بہنا دیاں دے حق نہیں ماراں گے، پڑوسی دی ماں بیٹی تے گندی نظر نہیں رکھاں گے، زنا تے لعنت، شراب تے لعنت، سود تے لعنت، ریاکاری تے لعنت۔ ماشاءاللہ، اے کدو تو زندہ باد، کدو تو ہاں اگلے دن میں آکھا کدو تو ایک بندہ آندہ انشاءاللہ اتوار تو آپا کدو تو ہونے تو اللہ سلامت رکھے۔ دوران گفتگو اگر کو گل چنگی نہ لگی ہوئے تے او دے لئی معذرت، اگر حرام خور افیسر، چول پیر، لوسی مولوی، گھٹیا قائد دی وجہ تو کسی نو تکلیف ہوئی ہوئے، اللہ دی تکلیف ہے اضافہ فرمایا وما علیہ۔